jirta mi'ayya tamaman. Way dhaggeeffadhu ingiliffallee likkittiin raadhaati dhagee an akkamittiin mudisi qabadda ati nama baratee bar akkamittiin mudisi wajjin qabaddaan annin safaaxaan guddadha sii kalee tabadhee kana qofluun guddadha amma siireesittis deebina dhagee okay amma baddee saraa dirree dhoo galteetii amata afurii qub nagar yaasoin amma amata afur booda barnoota achirraa dirree dhoorra finfinnee dabartisaa Eden ወይኔ አዳምጭኛ እኔን አዳምጭኛ እየነገርኩሽ አይደለም እሺ ሃየ ሃያ አሁን እዛ ከበዴሳ ድሬዳዋ ሄድሽ ከድሬዳዋ ደግሞ አዲስ አበባ ሄድሽ አይደል አማርኛ ገላፊ በርሲ ኦሮምኛን ሲገላሚ ሰው ቀመና ፈቲ በቃ አከብት አማርኛ ሰው ይናውና ፈቲ ኦሮምኛ ሰው ቀመና እንዴ ጃይ ባበር ኮፒሊንክ ያረጋችሁ እናንተ ኮፒሊንክ ናጎዳ ነም ዲበጃን ጅስተኒ ኮፒሊንክ ጎዳ ቲክቶክ የከነ ፎሎ ጎዳ አራዋ ኮፒሊንክ ጎዳ ነደገፈዱጋ አማ ኮሜንት በረሱ ጅረኒ አዲስ አበባ ጊዜ ገልጡ ሰንቦዳ አማ የቢፈምቴ ምሬት አማ ዱባ ደወል ወጂን ተንቴ ማሊ ያኒ ማል ወጀታ ሆም ኬር ይባላል የምሰራው ነገር ሆም ኬር ይባላል መነነማ ጅራሚ ነማ አዳ አባፋ ምናምን ዱቁብሳቴን ጅራሚ መነ ኢሳኔ ኸይሰቲ ነማ ጉርጉዳ በኦሮምኛ አናፋን ኦሮሞ በደንብ ማስረዳት አልችልም። ኦሮምኛ በአማርኛ ልንገርሽ፣ ትልልቅ ሰዎች ታመው ቤታቸው ውስጥ ያሉ ሰዎች ሕክምናቸውን ቤት ውስጥ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አይደለ? ለነሱ እየሄድኩኝ ሜዲኬሽን እሰጣለሁ። በቃ ባጭሩ ኦሮምኛቲ ነማ ዱቁብሰቴ ነማ ጉርጉዳ መና አከማ ደጉ እንደንደኝ ኤቴ አከምቲ የቹ ቶንቴ አከኑማ ሚራይ በቃ ባጭሩ ይሄ ነው። ባጭሩ ተከለ አማ ካዱበ ነመከና ግነማ ጉርጉዳ ሞጆለ እተሳ ሰበራን ኦሮምኛ ከና አማርኛ ከና በቁ በረን ለን ወመሲ ነው ሰው ጉርጉዳ ነመ ጉርጉዳ በቃ ነመ ጉርጉዳ ይቾ አጃይብ ሞ ዱባ አማቲ ነመከና ማረ ደምቴ ማዮኒ ራዳና ማንታ ነዮና ፌቴ አነማ አትሌና ማዮ መናገቦ ይፈኔ ያ ዶክተር በከነ ዱኩበ ማ ዶክተር አርከደቦ ወይ አጃይብ Nina kafalan an demet indara. Sifin kafalan da ke faɗi doktor. Gana doktor makasi ba sai ga. Maka khidis doktor mu biji ga. An maka khaya doktor amit. Ay duba ani doktora yom nan ne am tasifagi sananin jan. Way ajaiba na ka doktor amit. Ay amma yo doktor ante mal rekamin na yaru demtan. Please. Amma bakana dukku tima dage kha. Amma manatin siyama سيفين دولا بديتي سيونه فجستي وانا تفيدتي ما لقوا ما فيتها مسا دكتوره عثيو دكتور انت ما مين مكمي ولي قال لي وليام لا دكتوري خجامو دكتور ما في اما امته ترب برتني يوخان انا ما خيا امته افري في باتي جا خيامنا سيستر نو كلينيكال نرسينجي جاما ati warrakinina ma kan sani mo akami duba dana basre annangal le bara ኪኒን ሰርጀሪ ምናምን ተደደለ ገንሰን ጅራሚ ማብራሪያ እንዴት ነው ጎግል አርጊና በቃ ወራ አመና ገለ ወራ ጊዜ ዱረ ደሉ ደሙ ኦሶ ዶክተር ይላል ዱረ ላልተንሰን ይሲን ሳ ወይ አጃኢባ ወራን ማከሳሬ በር አም ፊቲኔሩማን ገርማን ጎደ ናያ ወይ አጃኢባ አኔ ነሩማን አንተ ነታና እኔ ነሩም ድብን አቲ ወረሰን ይሳ ኡመተሰን የችወት ዶክተር ሲላላ አነብረ ዱፍታ ዶክተር ተቃይቾኻ ጉዳ ብረ እንደቀቦት እኒ ከተቢ ቆፈ በቃ የጽሁፍ ነገር አለ አይደለ? የጽሁፍ ነገር ምናምን ቴክ ያረግሻል። ደለጋ ኑስ ይደለገደች አጃኢብ ዱባ ማንተና ማማ ibsu fu daddabe laki sinda ke fada naifsi me melki naifsi jechuun an hedduu wanni ጆውን እንደንደውኒ ቤታ ነማ ነገሮች ማብራራት የማይችል ሰው አለ። በደንብ ማውራት የማይችል ሰው ዶክተር እንዴት ሆናለሽ? አሁን እንደኔ እብድ ሰው ከወጣ
እኔ አሁን መጣውና እኔ ካስላስና የሆነን አስረዳኔ እንዴት ዶክተር አትሆኝማ እንጂ እንዴ ግዴታ ማብራራት አለብሽ። እንደዚህ ህመም አለብሽ፣ እንደዚህ ሰዓት መድኃኒት ትወስጃለሽ። እንደዛ ሳይሆን አማ አክሲ ሚዲያማ ቲክታክ ባይዘው ሶሻል ሚዲያና ማወቅ ያለብሽ ነገር አንድ ነገር አለ ወርዳ። ሶሻል ሚዲያ እና ሪል ላይፍ የትኛውም ሰው አንድ አይነት አይደለም። አሁን ለምሳሌ እኔም በአካል ወሪ እዚህ ላይ ቲክቶክ ላይ የማያውቀኝ ሰው ብዙ ጊዜ እኔ ያለሁበት ቦታ ህክምና ቦታ ሊመጣ ይችላል። ሲመጣ ሩቲና ምናምን ቢለኝ ላላወራው እችላለሁ። ስራሽን ነው የምትሰሪ፣ ምክንያቱም ስራ ስለሆነ። እዚህ ጋር ግን ለማብራራት እንደዚህ ነው ለማለት አትችይም። እንደኔ ሰው አሁን ሆስፒታል በመጣ እንዴት ነው የምታስነገዱት? እኔ አሁን በጣም ቆጣለሁ። ብትቆጪ ይሁን እንገርሽ እኔ አፋን ኦሮሞቲ አንከ መንግስቲቲን ደለጋ ደጌፈዱ ከመንግስቲቲን ደለጋ አቲ ነረት ኡታሉ በርባናን በከግሊ ደምቴ ታከሙኒ ደንተይሰ ነመ ረብሻ ደንተው ሰኒ ሚቲ አማ በጣም ሄዱ ጅረኒ በይታ ኤጋ ቀርሺ ኸይቲን በካ ቀርሺ ዳንታ ከሙኒ ደንተይሰ ማሊፊ ነመ ዲባውሊ ጅራ ሚረ ሶሊ ደበነሚ አቲያማ ኃይለ ማርያም በቃ ኃይለ ማርያም አዳማ ታውቂያለሽ? እንደዛ ነገር በከከሲሰ ነው ጀተቹሳ ኃይለ ማርያም ማለት አከም ጃመጋሳ ቹኽያ አቲ በቃ ጀቱን አከ በቃ ማለቀን እንቲን ከፈለ ደሊዳ ምሬ ማለቀ በከን ከፈለይሰ ነው ሶንታይን ታለ ጉርጉዳ ኢትዮጵያ ከይሳው ሚሊሊክ ምናምን አለ አይደለ? ጳውሎስ ምናምን እኔማ ከኔን ትደለገ ቢኹ ሚሊሊክ ጥሩነሽ ቤንጂ በካቲት 12 ኩነማ በካና አኔ ትደለገ ሆነ በጉርጉዳ ጀቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይን አዲስ አበባ ውስጥ አለ የተባለ ሆስፒታል ትልቅ አለ አይደለ? እንደዛ ነው አከሲ ሆ ነመሄዱ ጅራ አማ ነማ አከቲ ወሬ ባይሱ ኸን ሂንደን ደይሱ ማሊፍ ነማ ዲበለላልታ ሚረኒ ደደብዳይ ፊፉ ሶ ጠረጠረቂን ጃነምኒ ጆ ቀርሺ ሳ ኸፈለቴ በክብራ ሐላለ ተሙኒ ደንታ እንደዛ ነው ባጭ ኑቲ ኸዳ በኔ ነው ወረ ምስኪና ጠረጠረቂን ጆ ዱጉን ሲቪማ ዱኩም ሰተኒ ጠረጠረቂን ወያው አማ ነምኒ ተቆቶ ካከ ግዴታ ፋ ከሲ ፉለታና ዋና ከና ሂንደለው አማ ዱጓ ዱበቹ ወላሂ አማ ኸረ ዱገተስ ዴቢና ijoolleen teenya mana akkana mana gilli wanni keessa dalagan hospitaala keessa dalagan iddoo obsa qaban si galee maaliif gisee iddoo hospitaala deemee nama waan hin gaafadhu jecha dhugottis deebira boojora keenya hedduu obsa qabanii bakka ani obsita namni dhukkubee kun tokko kaloluu dhufaa karabshaa qabuu dhufaa kasinu bannee dhufaa saniif jecha hedduu nama obsa qabu barbaachisa anamma obsan qabaale dhuguman si maan nama wallollore ኤጋ obsa qabaachun dirqama እዩ ስራው ላይ ስትሆኚ ራሱ ትግስት ያሰጥሻል ገና ዩ ደለጋ ኸይሶ ሶን ሴኒን ዱረ ኦሶ አቲን ሴኒን ዱረ ቀራቲኑ አቶ ኦብሰ ቀባቱ ሲጎደኒ በይታ በርኖኒ ሲጎዳ ኦሶ በቃ እንጀልቀቢን ዱረሶ ዋሁን በሃዲ በስላን ጋፈሰን በርኖተ ፊጤት ሞ ዶክተሩ ማን ተረከም ስላሪ ፋሚ ኮኮታ ደ ኢትዮጵያ ኸይሰቲን ተው ብየ ፈረንጂ ነው ወያ biyya faranjii keessatti baraati dalayte jennaan laa tujjaara addaa tana taata asitti amma kuma laal dhaggeeffadhu kuma kunan sii kafalan gaafa baradhu naan jensan barnoota firaatti dhiisee bara naammas asitti kabarate manni kharaay laal meeqa ammaan tana meeqa manni kharaay qaaliidha laa eegaa manni kharaay ni addisaba keessa qaaliidha waa hundi qaaliidha kuma kunani akkamit jiraatti hin ta'u jiraatti waya jaiba bar qaaliidha bagumon baradhu akkasitti baradhee sammuuti yeefin cinqirree akka faayidaan qabu faayidaan qabu barnoota maaltu naanke siraa biyya faranjii taateen moo qaraabee kadhu haa eega achi amma achitti silaatee tujjaara la miila akkana godhattee la miila kee saqqaltee sabi والله بردو قاعد أمر أورامو تاني دوغو ما بيجتني تنا خسالة لامي أما عندك يفضل برنامج تخجل سيما أنا يشوف دكتور ما نبي فمي فيديو سكر سيسا دك يفضل نبي فمي برده كاريتين أما كزين نبي فمو كاراتي بكا بنم دلنا كزين نكتر بريتي كون نكتر نسيفني ما دموز كون نكتر أكسيبر أما فراي لتديسه يو أما بكا بيجي فرنجي لكني نوجد جي دكتور ما تيجي تنالي إما بيجي ستي كراتي تنالي أسمان كروتين أسمان بفهمي فرادي سبب رقم سيف ما ستين كجبو كانوا
biyya haalaan dhiiraatti harkattu jechuudha. Amma Saawudii fa'aa Dubaay fa'aa amma hedduu si kafalan dhiiraa yoo fayyaa barate jechuudha. Itoophiyaa keessatti meeqa si kafalan? Ega doktora la biyya kana keessa doktarumaan biyyuma Itoophiyaa keessa dalaga malee bakka biraa faayidaan qabu. Garuu yoo narsii taateedha Saawud Arabiyaadha biyyuma Arabaa ta'an Kaanaadaadha Ameerikaa biyya Arabaan biyya karaa biyya Faranjii kan anu yaame kaayessa faadha Ameerikaa Kaanaadaa Awustiraaliyaa biyya kana nu yaame qaa دوسي نور سعودي هالان قفلن بيا أمريكا غيستي هالان قفلن والله أسمع تكبرني معلومة كم درسي لا شو ما نقول سنين وقرأت سنين ورخين يكون جاي بابر والله والله كنا برني ما بفهمني دكتورة داري خنو دلقا دمني دتين دلقا كذي أركن اللي ما تكلم ما تنا نمني فيا نو سكولارا غودا توني دندي سدبي سيجا فران جماعة كم كلي بر فراد دتبيت جماعة سيني بر دون جماعة كم يرنا هو يجيت جماعة كم يبرن جماعة ويعني ليه جماعة توفدا وجهك ما هو كافي فيني ندفاسي في ديتين دفايا أيه دس نانجا يدوتك نيكا ما أنا بقى فراد دلقاتن دوبا ما تدلقو جرتا ميري أنا دي سما تدلقو جرتا بر هاي أما ذات أنا منا قلابر سو فريد أما والله مسامي كخاتي سامي كراب بتمين هاي ميمي بقوم دلقات كان زاخدة كان خاجي ريبرا أجائبة هايا زاخدة كان كهال كان سامبودا باسا نيجدا باسا سامبودا والله دوغان بانا بر حسيني موت يمرين كونو سامبودا حسين كون خم حسين محمد علي خاسرت أباخي حسين جتشون أباخيتي أمبر أوكي سوري هاي أجنم سبي خاتي تشوف سامبودا جنم سبي خيتيني زاخدة كتي سباتا خي منام قلقلة راتا خي بنياتا جنم كبدي دي مكوبيسيتين بول سامبودا جنم زاخدة كتي خي نين لوك سارلو ستوفون كذا نيمو كلينال فولا خي دي كده بكا نين باسا خي قدي منامن نين ديما بكا دلقا سنين نبوسا سامبودا بكا نين سينا نين دلقدي نين باك أراتي نچمان ديما سامبودا قلقلان أما مغربتي نستيبه والله دوغا دبت شوفتي دبرتي جبدودا يعني جولي دلينا أما صفاتو تنجرسي كالي سوجي نغرو فندنا صفاتو تنجرا أيوة كستي سفاني أنتا تبيتا ना दुबर्ती जब दूधा दुबर्ती न कनती जबाते बरते वजी कबते वजी असो जत्तो अम्मस देविते वो बरनो था बरत्तो न मजा बाद सिगले न मसम्मु का वो बक्का जब आगे साक का यादों का न तब्दीन को तचीनी मालक नहीं डोफा सिगले वजी वो कबाते कनम मालक का वो कनम कबेनी गुद्दा का वो तिफलालू कबदा